जय माधव मन मोहन मोहन मुरलीधारी। क्या रोटी ठोकते हो? दुशाला রুটি ঠুকবো কেন? আমি আমার মায়ের নাম করছি, তুই তো বুঝবি। सर का टोपी होकर पैर का जूता क्या बनता? तो যেমন বুদ্ধি अरे তুই একদিন বুঝবি, আমার মাকে হিন্দি বুদ্ধি করিস নি তো ব্রহ্ম हो जा, আমার মা होता माई मई करके तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। ये सब छोड़ दो। दुशाला दूर মা বুকের ভেতরটা কেন এমন করে উঠলো? ও তোটা তোকে মানে না, তুই যেন কোনো অপরাধ নিস নি মা, নাই বা মানলো, তুই যে সকলের মা। ब्रह्मज्ञानियों के लिए देह गौण है, शरीर की पीड़ा सहकर जीवन धारण करने की क्या साधना। এইবার বুঝেছি, তুই তো অঘটন ঘটন পটিয়েছি, আজ নতুন খেলা দেখাবি, তাই এই হাসি। হ্যাঁ কি গো, আর কেমন আছো?